ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের অষ্টম তরঙ্গ আজ আরম্ভ করব। एथ तरंग कथा सार। अष्टम तरंगे समराइजेशन, इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। श्रील नरोत्तम ठाकुरेर गौर देश ओ उत्कल प्रदेश भ्रमण। नरोत्तम दास ठाकुर भी कहाँ है? गायत्री माता जी अनम्यूट करिए, नहीं तो कैसे सुनेंगे हम। नहीं बोलिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहाँ है? खेतरी में। करेक्ट। तो नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी से बंगाल में आएंगे और बाद में उत्कल में जाएंगे, वो इस चैप्टर में आएगा। एवं श्रील श्रीनिवास आचार्य प्रभुर गृहस्थ आश्रम शिकार ओ अध्यापना प्रभृति बर्णित हইয়া আছে। नवद्वीप अभिमुखे यात्रा करिबार पर श्रील नरोत्तम ठाकुरेर पथिमध्ये जनैक वृद्ध विप्रेर सहित आलाप है। पथिमध्ये मतलब रास्ते में नरोत्तम दास ठाकुर का एक वृद्ध ब्राह्मण से आलाप होता है, मुलाकात होता है। विप्र ठाकुर महाशयर निकट नवद्वीपेर तदानीन्तन अवस्था वर्णन पूर्वक श्री मायापुरेर पथ प्रदर्शन करें। ठाकुर महाशय श्री जगन्नाथ मिश्रेर भवने माने जोगपीठे, श्री जोगपीठे उपस्थित हইয়া विरह अश्रुते आप्लुत हन। ठीक है। सो ये जो ब्राह्मण था, नवद्वीप का जो अवस्था था उस समय, उसका वर्णन किया ठाकुर महाशय को। ठाकुर महाशय कौन है? लाल साहब प्रभु अनम्यूट करके बोलिए, ठाकुर महाशय कौन है? बहुत सिंपल प्रश्न है, ठाकुर महाशय कौन है? नरोत्तम दास। एब्सोल्युटली, नरोत्तम दास ठाकुर को ठाकुर महाशय बोला जाता है। और नरोत्तम दास ठाकुर को नरोत्तम दास ठाकुर फिर योगपीठ गया। योगपीठ यानी जो हम लोग मायापुर में इस्कॉन मंदिर के थोड़ा दूर 2-3 किलोमीटर होगा, उधर जो हम महाप्रभु का अवतार नीम गाछ के नीचे आप लोग गए होंगे, वो योगपीठ है, वहां दर्शन किया। श्री ईशान ठाकुर महाशय के स्नेहा आलिंगने आबद्ध करें। श्री मायापुरे श्री शुक्लम्बर ब्रह्मचारी प्रमुख महाप्रभुर अन्यान्य भक्तगणेर सहित श्रील नरोत्तम ठाकुरेर मिलन है। ओके, यस माता जी। ईशान ठाकुर कौन है प्रभु? आई डोंट नो। हिरण्मय उनका सेवक है। और जो सची माता थे ना, उस टाइम में उनका घर में थे ईशान। কয়েকদিন পর ঠাকুর মহাশয় নীলাচলে যাত্রা করেন, बंगाल से नीलाचल। পথিমধ্যে शांतिपुरे अद्वैत तनय माने अद्वैत आचार्य का जो पुत्र है, उनका नाम क्या है? श्री अच्युतानंदेर सहित साक्षात है ना। सो नरोत्तम दास ठाकुर किनके साथ मिल रहे हैं? अच्युतानंद। अच्युतानंद कौन है? अद्वैत आचार्य पुत्र। शांतिपुर हईते गंगा पार हইয়া हरि नदी ग्रामे गमन करें। तथा हईते अंबिकाय गमन करिया श्री गौरीदास पंडितेर श्री श्री निताई चैतन्य विग्रह दर्शन करें। ये तो हम लोग अच्छा से मालूम है। এই স্থানে श्री हृदय चैतन्य प्रमुख महाप्रभुर भक्तगणेर सहित ताहार मिलन है। ये काहुत में आ सकते सीक्वेंस। अंबिका हईते ठाकुर महाशयर सप्तग्रामे उदाहरण दत्त आलय उपस्थित हन। हम लोग गए हैं कुछ दिन आगे, उदाहरण दत्त ठाकुर का श्रीपाठ कहाँ? आदि सप्तग्रामे, मने आछे तो। तथा हईते तिनी खर्दा ग्रामे गमन करिया श्री नित्यानंद शक्ति श्री बसुधा और श्री जानवी एवं ताहार तनय श्रील वीरभद्र प्रभुर साक्षात्कार लाभ करें। नित्यानंद प्रभु तो ऑलरेडी अपना लीला समाप्त किया है, लेकिन बाकी सबसे मिलते हैं कहाँ? खर्दा में। ठीक है दिलीप प्रभु। अनंतर खानाकुल कृष्णनगरे गमन करिया श्री अभिराम ठाकुर ओ तत्पत्नी श्री मालिनी देवीर दर्शन लाभ करें। हरिबो। खानाकुल कृष्णनगर हम लोग गए थे कुछ दिन आगे, याद है ना?
हम लोग तारकेश्वर से हम लोग खानाकुल कृष्णनगर गए थे, बीच में हम लोग का माइक चोरी हो गया, माइक खो गया, सॉरी, स्पीकर याद है अशोक प्रभु? नहीं प्रभु को याद नहीं। ओके, तो वहां किनसे मुलाकात किया? अभिराम ठाकुर और उनका स्त्री का नाम क्या है? मालिनी देवी। और किनका स्त्री का नाम है? और एक भी आचार्य का स्त्री का नाम है, कौन बता पाएगा? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित स्त्री नाम हो मालिनी देवी। ठाकुर महाशय তৎপর ঠাকুর মশাই নরোত্তম দাস ঠাকুর নীলাচলে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের পাদ পদ্ম বন্দনা করেন এবং তাহাদিগ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রী শ্রী জগদীশ দর্শনে গমন করেন। জগদীশ দর্শন মানে জগন্নাথ দর্শন। তৎপরে শ্রীল গোপীনাথ আচার্য নির্দেশ অনুসারে শ্রী কাশী মিশ্রের ভবন মানে গম্ভীরা, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, টোটা গোপীনাথের শ্রীমন্দির, গুন্ডিচা মন্দির প্রভৃতি শ্রীমান মহাপ্রভুর ও তার প্রিয় ভক্তগণের লীলা স্থান সমূহ দর্শন করেন। তৎকালে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য মামু ঠাকুরের ও শ্রী গোপাল গুরু গোস্বামীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में की जर्नी बता रहे हैं। Absolutely. টোটা গোপীনাথের মন্দিরে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের মহিমা শ্রবণ করেন এবং শ্রীমান মহাপ্রভু অন্তর্ধানের বিষয়ে অবগত হন। মনে করেন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের, হ্যাঁ বলি। प्रभु जी, मालिनी एक श्रीवास ठाकुर की पत्नी और एक किसका बोले? अभिराम ठाकुर। श्रील नरोत्तम ठाकुर नीलाचल हईते गौर देशे प्रत्यावर्तনের पथे, माता जी एक साथ चलिए, आप पीछे पढ़ेंगे फिर एक एक करके प्रश्न आते रहेगा, एक साथ चलिए, जो छूट गया। अभिराम ठाकुर 12 गोपाल में, हाँ द्वादश गोपाल एक गोपाल है, नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का पार्षद है। श्रील सुबल सखा का बता रहे, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর নীলাচল হইতে গৌর দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আলয়ে গমন করেন। अभी नीलाचल से फिर वापस गौर में आया। সশিষ্য শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ঠাকুর মহাশয়কে সম্বর্ধনা করেন। তথা হইতে শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের আলয় হইয়া জাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর আলয় গমন করেন। শ্রীল আচার্য ঠাকুর মহাশয়কে আলিঙ্গন প্রদানান্তর সকলের নিকট তাহার পরিচয় প্রদান করেন এবং খেতুরিতে শ্রী বিগ্রহ প্রকাশ করিতে বলেন। ও अभी आया। खेतुरी में हम 6 विग्रह का प्रकाश करेंगे, महाप्रभु का गोकुल पूर्णिमा महोत्सव करेंगे, वही बात। ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर, खेतुरी में तो नरोत्तम दास ठाकुर का ही चलता है ना, वो तो वहीं का लड़का है, माने वही के है ना, तो ये उनका इच्छा प्रकट। लेकिन रहे ना वो तो गॉड, ये सब देश। आपको साउंड ठीक करिए। वो असल में मेरा माइक चल रहा है इसलिए वो साउंड क्लियर नहीं। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु वो गौड़ देश में पहले नीलाचल गए, फिर गौड़ देश गए, तो हम सोचे वहां पे कोई बोला होगा कि खेतरी में दर्शन मतलब वो उत्सव करने के लिए, इसलिए पूछे। अच्छा, ठाकुर महाशय जाजीग्राम होते माने श्रीनिवास आचार्य से मिले, उनके बाद कहाँ गए? कंटक नगरे माने काटोआ गमन पूर्वक श्रील गदाधर दास प्रभुर दर्शन लाभ करें। ये कंटक नगर में कुछ दिन आगे श्रीनिवास आचार्य भी गए थे ना गदाधर दास प्रभु से मिलने के लिए। तत्परे राड़ो देश माने एक चक्रधाम, एक चक्रा ग्रामे श्री श्री नित्यानंद प्रभुर आविर्भाव स्थान दर्शन करिया खेतुरीते प्रत्यावर्तन करें। ये भी हम लोग कुछ दिन आगे गए थे ना महामंदिर माता जी। प्रसंग क्रमे ग्रंथाकार
শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর গৃহস্থ আশ্রম শিকার, গোস্বামীগণের গ্রন্থমালা অধ্যাপনা এবং শ্রী রাमचंद्र কবিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিয়া আছেন। ये सब भी आएगा इस टॉपिक। यस, अशोक प्रभु रिपीट करिए। जय जय गौरचंद्र सचिरतनय। জয় জয় গৌরচন্দ্র সচিরতনয়। আজকে আমি পাঠ করতে চাইছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, কিছুক্ষণ পর করবেন। জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত প্রেমময়। জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত প্রেমময়। জয় জয় গদাধর পণ্ডিত শ্রীবাস। জয় জয় গদাধর পণ্ডিত শিবাস। জয় বক্রেশ্বর শ্রী মুরারি হরিদাস। জয় বক্রেশ্বর শ্রী মুরারি হরিদাস। জয় গৌরীদাস শ্রী স্বরূপ দামোদর। জয় গৌরীদাস শ্রী স্বরূপ দামোদর। জয় গৌরচন্দ্রের যতেক পরিকর। জয় গৌরচন্দ্রের যতেক পরিকর। যতেক পরিকর जितना भी पार्षद। জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের লয়। এবে যে কহিয়ে শুনো হইয়া সদয়। এবে কে কহিয়ে শুনো হইয়া সদয়। कि जो बोलने वाला हूं मैं सदय होकर सुनो। ভক্তি শাস্ত্রে অধ্যাপক আচার্য ঠাকুর। ভক্তি শাস্ত্রের অধ্যাপক আচার্য ঠাকুর। মায়াবাদী গণের কর এ দর্পচুর। मायावादी गणेर करो ए दर्पचूर। ठीक है, तो आचार्य ठाकुर जो है श्रीनिवास आचार्य, वो मायावादी जो व्यक्ति हैं उनका जो प्राइड है, गर्व है, अहंकार चूर कर देता है। शिष्य गण संगे जाजी ग्रामे बिलसय। विश्वगण संगे जाजी ग्रामे बिलसय। नरोत्तम पथ सर्वक्षण निरीक्षय। नरोत्तम पथ सर्वक्षण निरीक्षय। নরোত্তমের সঙ্গ হবে কত দিনে। নরোত্তমের সঙ্গে হবে কত দিনে। आचार्येर सदाई चिंता मने मने। आचार्येर सदाई चिंता मने मने। जब दास गदाधर जी से मिलने गए थे तो दास गदाधर बोल रहे थे ना, हमको लग रहा है नरोत्तम आएंगे, आसपास ही है कहीं। याद है कल आया था ये चीज। तो अभी श्रीनिवास आचार्य भी वेट कर रहे कब नरोत्तम आएगा। ছিল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আগমন। এথা শ্রী ঠাকুর নরোত্তম হৃষ্ট হইয়া। এথা শ্রী ঠাকুর নরোত্তম হৃষ্ট হইয়া। নবদ্বীপ চলে গৌর চরিত্র চিন্তিয়া। নবদ্বীপ চলে গৌর চরিত্র চিন্তিয়া। নবদ্বীপ সমীপে যাইয়া মহাশয়। নবদ্বীপ সমীপে যাইয়া মহাশয়। হইয়া ব্যাকুল মনে মনে কথা কয়। হইয়া ব্যাকুল মনে মনে কথা কয়। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। নিরন্তর সংকীর্তন সুখের পাথার। নিরন্তর সংকীর্তন সুখের পাথার। নিরন্তর সংকীর্তন সুখের পাথার। পাথার এনিবডি? পাথার জীবন যাপন। ঘরে ঘরে সমুদ্র বলেছে। ওকে, ঘরে ঘরে পরম উৎসব নীতি নীতি। ঘরে ঘরে পরম উৎসব নীতি নীতি। কেহ না জানো এ কইছে যায় দিবারাতি। কেহ না জানো এ কইছে যায় দিবারাতি। নবদ্বীপ নিরানন্দ নহে কোন জন। নবদ্বীপে নিরানন্দ নহে কোন জন। নিরন্তর করি গৌরচন্দ্রের দর্শন। হরিব নিরন্তর করি গৌরচন্দ্রের দর্শন। এমন সময় মোর জন্ম নাহিল। এমন সময়ে মোর জন্ম নহিল। হেন সুখ সম্পত্তি না দেখিতে পাইল। হেন সুখ সম্পত্তি না দেখিতে পাইল। मेरा उस समय जन्म नहीं हुआ जब महाप्रभु आए थे, मैं कुछ दिन बाद जन्म लिया। ये सब कुछ मैं देख ही नहीं पाया। হইছে কত কহি নেত্র জলে ভাসি যায়। হইছে কত কহি নেত্র জলে ভাসি যায়। কত দূর গিয়া নবদ্বীপ পানে চায়। কত দূর গিয়া নবদ্বীপে পান চায়। দেখো এই অদ্ভুত শোভা নদিয়া নগরে। দেখো এই অদ্ভুত শোভা নদিয়া নগরে। আনন্দের নদী বহে প্রতি ঘরে ঘরে। আনন্দের নদী বহে প্রতি ঘরে ঘরে। চতুর্দিকে ফিরে লোক হরিধ্বনি করি। চতুর্দিকে ফিরে লোক হরি পরস্পর কহে গৌরা চাঁদের ও মাধুরী।
পরস্পর কয়ে গোরা চাঁদের মাধুরী পরিকর মধ্যে গোরা ভুবন মোহন পরিকর মধ্যে গোরা ভুবন মোহন সংকীর্তনে করে অতি অদ্ভুত নর্তন সংকীর্তনে করে অতি অদ্ভুত নর্তন জয় জয় কোলাহল হয় অনিবার জয় জয় কোলাহল হয়ে অনিবার পরম মঙ্গলময় শোভা নদিয়ার পরম মঙ্গলময় শোভা নদিয়া দেখিতে দেখিতে হইলা আনন্দ বিহল দেখিতে দেখিতে হইলা আনন্দে বিহল নানা জানে নেত্রে ঝরে প্রেম জল আপনা न जाने नेत्रे झरे प्रेम जल ऐसे हो रहा है उनका नरोत्तम दास ठाकुर का जब उन्होंने नदिया में गया ऐसा उनका भाव विभोर हो रहा है देखो पूरा नदिया नगर पूरा कृष्णा कॉन्शियस ততক্ষণে পুনঃ নেহা রয়ে স্থির হইয়া কতক্ষণে পুনঃ নেহা রয়ে স্থির হইয়া দুঃখের সমুদ্রে যেন ভাসয়ে নদিয়া দুঃখের সমুদ্রে যেন ভাসয়ে নদিয়া নিয়া ব্যাকুল শ্রী ঠাকুর মহাশয় হইয়া ব্যাকুল শ্রী ঠাকুর মহাশয় দেখিলু স্বপ্ন প্রায় মনে মনে কয় কি দেখিলু স্বপ্ন প্রায় মনে মনে কয় यस महामंजरी माता जी हरे कृष्णा प्रभु 20 नंबर नहीं समझ में आया 20 কতক্ষণ পুনঃ নেহারিয়া স্থির হইয়া দুঃখের সমুদ্র যেন ভাসয় নদিয়া लेकिन कुछ देर वो स्थिर हो गया सब देख पा रहे फिर देख रहे कि सब महाप्रभु के विरह में पूरा नदिया नगर पूरा एकदम दुख में एकदम डूब गया है হইয়া ব্যাকুল শ্রী ঠাকুর মহাশয় কি দেখিল স্বপ্ন প্রায় মনে মনে কয় अरे मैं किस सपना देख रहा था अभी क्या है जब नदिया में घुसा तो वो सपना देख रहा था कि इतना इतना महाप्रभु के समय क्या क्या हो रहा था लेकिन अचानक अपने आप को जब संभाला तो देख रहा है नदिया में सब अपना उदास हो गए सब महाप्रभु के अप्रकट के बाद চলিতে না পারে সিক্ত হইয়া নেত্র জলে চলিতে না পারে সিক্ত হইয়া নেত্র জলে বৈশে এক অপূর্ব অশ্বত্থ বৃক্ষ তলে বৈশে এক অপূর্ব অশ্বত্থ বৃক্ষ তলে কি বলিব বৃক্ষের প্রভাব অতিশয় কি বলিব বৃক্ষের প্রভাব অতিশয় ছায়া স্পর্শ মাত্র হইল ধৈর্যাদি উদয় ছায়া স্পর্শ মাত্র হইল ধৈর্যাদি উদয় নরোত্তম পুনঃ মনে মনে বিচারিয়া নরোত্তম পুনঃ মনে মনে বিচারিয়া চতুর্দিকে চায় আপনাকে প্রবোধিয়া চতুর্দিকে চায় আপনাকে প্রবোধিয়া সেই পথে দেখে এক প্রাচীন বিপ্রেরে সেই পথে দেখে এক প্রাচীন বিপ্রেরে জিজ্ঞাসিতে চাহে কিছু জিজ্ঞাসিতে নারে जिज्ञासिते चाहे किछु जिज्ञासिते नारे ठीक है ऐसे उनका हालत हो गया तो एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा उन्होंने सॉरी अश्वत्थ वृक्ष नहीं दिया और इधर उधर देखा तो एक बूढ़ा ब्राह्मण आ रहा है तो उनसे पूछेगा नवद्वीप का हालत महाप्रभु के प्रकट के बाद नवद्वीप का क्या हालत हो गया यस श्रावंती माता जी ठाकुर महाशয়ের এক বৃদ্ধ বিপ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন সে বিপ্রেরও প্রতিদিনও আছয়ে নিয়ম প্রতিদিনও আছয়ে নিয়ম বৃক্ষতলে আসিয়া রহে কতক্ষণ বৃক্ষতলে আসিয়া রহে কতক্ষণ ये जो ब्राह्मण विप्र है कविता माता जी इनका एक नियम था कि डेली कुछ समय वो ये जो वृक्ष है ना अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जहाँ नरोत्तम बैठा हुआ है वो भी आते हैं निमायर क्रीड़ा स्थानो होइते प्रीति होती इथे प्रीति ক্রীড়া স্থান হইতে ইচ্ছে প্রীতি অতি चाहिया वृक्षेरो तले चले मंद गति চাহিয়া বৃক্ষের তলে চলে মন গতি निमायरो क्रीड़ा स्थान सो हो सकता है कि इसी वृक्ष के नीचे छोटा निमाय खेलते थे इथे प्रीति होती यह बहुत आनंद देखकर इसको मैंने ये स्थान को देखकर बहुत आनंद मिलता था उनको चाहिए वृक्षेर तले चले मंद गति लेकिन वो सब देखकर थोड़ा मुंह लटका के चले आते थे क्योंकि अभी तो निमाई है ही नहीं नरोत्तमे देखी विप्र मने विचारय নরোত্তমে দেখি বিশ্ব মনে বিচারয় নিমাই চাঁদের কৃপা পাত্র এ নিশ্চয় হরি বল নিমাই চন্দ্রের চাঁদের কৃপা পাত্রই নিশ্চয় আনিলে দারুণ তাপেতে দগ্ধ হইয়া নাহি এ দারুণ তাপে তো দগ্ধ হইয়া তাহাতেও বারে সুখ ইহারে দেখিয়া তাহাতেও বাড়ি সুখ ইহারে দেখিয়া तो नरोत्तम दास ठाकुर को देख के सोच रहे कि ये
महाप्रभु का बहुत कृपा पात्र हुआ, क्योंकि मैं इतना दुख में हूँ महाप्रभु के विरह में, लेकिन इनको देखकर मेरा आनंद क्यों हो रहा है। ताहाते ओ बारे वो 29 देखिया, प्रभु 29 ताहाते ओ बारे सुख होइया 29 तो अभी करेंगे। नाही ले दारुण तापेते दग्ध हिया, नाहिले दारुण तापे ताहाते तापे ओ बारे दग्ध सुख हुआ इहर देखिया, ताहाते ओ बारे सुख इहारे देखिया ইয় পূর্ব মূর্তি কিবা রূপেরও মাধুরী, ইয়া পূর্ব মুক্তি কিবা রূপেরও মাধুরী কিবা দীর্ঘ নেত্রেতে ঝড়োয়ে প্রেম ঝরি বাড়ি, কিবা দীর্ঘ নেত্রতে ঝরে প্রেম বাড়ি আকস্মাত ইহ এথা আইলা কোথা হইতে, আকস্মাত ইহো ইথা আইলা কোথা হইতে अचानक इन्होंने कहाँ से आया है, ऐसे कुछ ওইছে মনে বিচারি চাহয়ে জিজ্ঞাসিতে, ওইছে মনে বিচারি চাহে জিজ্ঞাসিতে मेरे को इनसे पूछने को इच्छा कर रहा है, ऐसे कुछ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসয়ে নরোত্তমে, নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসয় নরোত্তমে কি নাম তোমারো বাপ আইলা কোথা হনে, কি নাম তোমারও বাপ আইলা কোথা হনে নরোত্তম বিপ্রে নিজ পরিচয়ে দিয়া, নরোত্তমে তম বিপ্রে নিজ পরিচয় দিয়া করিল প্রণাম অতি বিনীত হইয়া, করিল তো নাম অতি বিনীত হইয়া বিপ্র নরোত্তমের পাইয়া পরিচয়, বিপ্র নরোত্তমের পাইয়া পরিচয় করিতেই কোলে নেত্র জলে সিক্ত হয়, করিতেই কোলে নিত্য জলে সুপ্ত হয় পরম বাৎসল্যে দৃঢ় আলিঙ্গন করি, পরম বাৎসল্যে দৃঢ় আলিঙ্গন করি বৃক্ষতলে বসি কিছু কহে ধীরে ধীরে, বৃক্ষতলে বসি কিছু কহে ধীরে ধীরে ওহে বাপ নদিয়াতে হইল যেই সুখ, ওরে বাপ নদিয়াতে হইল যেই সুখ তাহা কি কহিব চতুর্মুখ পঞ্চমুখ, তাহা কি কহিব চতুর্মুখ পঞ্চমুখ যেদিন হইতে গেলা নিমাই ছাড়িয়া, যেদিন হইতে গেলেন নাই ছাড়িয়া সে দিবস হতে শূন্য হইল নদিয়া, সে দিবস হইতে শূন্য হইল নদিয়া আকস্মাত না জানি কি হইল তার মনে, অকস্মাৎ না জানি কি হইল তার মনে সন্ন্যাস গ্রহণ কইলা ভারতের স্থানে, সন্ন্যাস গ্রহণ কইলা ভারতীয় স্থানে सबको समझ में आ रहा है। কহিতে না আইসে মুখে সন্ন্যাসের কথা, কহিতে না আইসে মুখে সন্ন্যাসেরও কথা সুমরিতে সে কেশ হিয়ায় বাড়ে ব্যথা, সমরিতে সে কেশ হিয়ায় বাড়ি ব্যথা ভুবন মোহন বেশ দেখিনু নয়নে, মনমোহন বেশ দেখুন নয়নে সে পরে কপিন ইহা সহে কি পরাণে, সে পরে কপিন ইহা সহে কি পরাণী ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग। उनका बताइए। तो भुवन मोहन वेश देखिनु नयने, इतना सुंदर भगवान को मोहित करने वाला वेश जो है महाप्रभु थे, वही महाप्रभु अभी सन्यास लेकर कौपिन पहन के, बोलो ये हमारा हार्ट को सहन होता है, यह सहे की पराने क्वेश्चन मार्क, कैन आई सी लाइक दिस, কি বলিব কেবল বঞ্চিলাম সবাই, কি বলিব কেবল বঞ্চিলাম সবাই নহিলে কি নিমাই নদিয়া ছাড়ে যায়, নহিলে কি নিমাই নদিয়া ছাড়ি যায়, সর্বতীর্থ ভ্রমি কইল নীলাচলে বাস, সর্বতীর্থ ভূমি কইল নীলাচলে বাস, তথা নিজ গণ সঙ্গে অদ্ভুত বিলাস, তথা নিজ গণ সঙ্গে অদ্ভুত বিলাস, লোকগতায়াতে শুভ সংবাদ পাইয়া, লোকগতায়তে সুখ সংবাদ পাইয়া, নবদ্বীপবাসীর হৃত হর্ষ হইয়া, নবদ্বীপবাসীর হইতে হর্ষ হইয়া। यस सुषमा शो माता जी समझ में आ रहा है, सुचारू गोपी माता जी। प्रभु जी 36 नंबर नहीं समझ में आया। 36 में नहीं समझ में आया तो 36 में मत बैठे रहिएगा, 43 चल रहा है, फिर भी बता रहा नहीं हूँ। प्रभु जी पूछे थे उस समय पर नहीं ध्यान दी। अच्छा, ओहे बाप नदियाते হইল যেই সুখ,
ताहा की कहिब चतुर्मुख पंचमुख। मेरा 4 मुख 5 मुख होने से क्या बोले, इतना सुख हुआ था उस समय। और भी एक चीज हो सकता है, चतुर्मुख ब्रह्मा भी क्या बोले, पंचमुख शिव भी क्या बोले, दिस आल्सो कुड बी। थैंक यू। उस समय जब महाप्रभु थे उस समय कितना सुख हुआ था नदिया में। নীলাচলে তারও অদর্শন আকস্মাৎ, নীলাচলে তার অদর্শন আকস্মাৎ, শুনি নদিয়ায় যেন হইল বজ্রাঘাত। শুনি নদিয়ায় যেন হইল বজ্রাঘাত। जब हम लोग को खबर मिला कि नीलाचल में पुरी में महाप्रभु ने अचानक अदर्शन अप्रकट हो चुका है, तो मैं क्या बोलूं, नदिया में हम लोग ये सुनकर खबर, हम लोग को जैसे वज्राघात हुआ, थंडर स्ट्राइक हुआ। नदियाय निमायेरो असंख्य परिकर, নদিয়ায় নিমাইয়ের অসংখ্য পরিকর, প্রায় বহু জন হইলা নেত্র অগোচর। প্রায় বহু জন হইলা নিত্য অগোচর। प्राय बहुजन हो गया नेत्र अगोचर, आग बंद हो गया, माने उन लोग भी हरे कृष्णा हो गया महाप्रभु का ये अप्रकट सुनकर। नदिया निमायर असंख्य परिकर, बहुत उनका पार्षद है नदिया में, प्राय बहुजन, लेकिन इनमें से बहुजन क्या हुआ, होइला नेत्र अगोचर। ठीक है, नदियार जे दशा को हिते नहीं पारो, নদিয়ার যে দশা কহিতে নাহি পারো, दिने दिने नदिया হইছে অন্ধকার। দিনে দিনে নদিয়া হইছে অন্ধকার। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबू बोले नेत्र अगोचर, यहाँ क्या वो लोग भी अंतर्धान हो गए ना क्या? हाँ, हरे कृष्णा हो गया, समझ लेना, हरे कृष्णा हो गया माने। श्रीवास पंडित आदि अदर्शन হইতে, শ্রীবাস পণ্ডিত আদি অদর্শন হইতে, নদিয়ায় যে হইল তাকে পারে বর্ণিতে। নদিয়ায় যে হইল তাকে পারিবে বর্ণিতে। নিমায়ের নিমায় নাকি নিমাকৃর নিমাইঙ্গ নিমাইর পত্নী পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়া, নিমাইর পত্নী পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়া, তার কথা কহিতে বিদীর্ণ হয় হিয়া। তার কথা কহিতে বিদীর্ণ হয় হিয়া। সাক্ষাৎ শ্রী লক্ষ্মী অলৌকিক গুণগণ, সাক্ষাৎ শ্রী লক্ষ্মী অলৌকিক গুণগান, এই কত দিনে দেহ হইল দর্শন। এই কত দিনে তেহ হইল দর্শন। बस ये कुछ दिन हुआ, अभी विष्णुप्रिया देवी भी अप्रकट हो चुका है। निमायर विच्छेद अग्नि दग्ध सबाय, নিমাইর বিচ্ছেদ অগ্নি দগ্ধ সবার, যে কয় হো আছেন জিয়া সেহ মৃত্যু প্রায়। যে কেহ আছেন জিয়া সেহ মৃত্যু প্রায়। समझ में आ रहा है संगनी श्यामा प्रिया माता जी? यस। जो भी लोग जिया है वो भी मर ही चुके ऑलमोस्ट। नवद्वीप बासीरती लेको धैर्य নাই, নবদ্বীপ বাসীর তিলে তো ধৈর্য নাই, শয়নে স্বপনে কহে কোথা হে নিমাই। আহা, শয়নে স্বপনে কহে কোথা হে নিমাই। পরস্পর কহে লোক নিমাই চরিত, পরস্পর কহে লোকে নিমাই চরিত, নিরন্তর ক্রন্দন করে বিপরীত। নিরন্তর ক্রন্দন কর বিপরীত। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे पीडीएफ नहीं है। और पीडीएफ आगे नहीं है, आगे नहीं है तुझे। जी आगे नहीं है, वो माता जी का फोन भी स्विच ऑफ है, बस 50 तक अवेलेबल है। अच्छा, নদিয়ার যেদিকে যে পথে যে বাজায়, নদিয়ার যেদিকে যে পথে যে বাজায়, শুনিতে ক্রন্দন সে কান্দ এ উভরায়। শুনিতে ক্রন্দন সে কান্দে ভরায়। নদিয়ায় যে কেউ ছিলেন দুষ্টাচার, নদিয়ায় যে কেউ ছিলেন দুষ্টাচার, বলিব এবে জইছে খেদ সে সবার। কি বলিব এবে জয়ছে কেঁদে সে সবার। दुष्ट व्यक्ति था नदिया का, वो भी महाप्रभु का प्रकट सुनकर खेद कर रहा है। आनेरो का कथा मुई तर्कनिष्ठ छिनु, আনের কথা মুই তর্কনিষ্ঠ ছিল, মনুষ্য বালক ভ্রমে চিনিতে নারিনু। মনুষ্য বালক গমে চিনিতে নারিনু। अरे दूसरों के क्या बात करना, ब्राह्मण विप्र बोल रहे हैं, मनुष्य अन्यरों की कथा मुई तर्कनिष्ठ छिनु, मैं भी तार्किक था, मैं भी इनसे झगड़ा करता था।
मनुष्य बालक को भ्रमे चिन्हित न रहिल। वाह, मैं सोचा था वो भी एक आम मनुष्य बालक है, उसके साथ मैं भी तर्क करता था। निमाई साक्षात नारायण शास्त्र मते हरिबो নিমাই সাক্ষাৎ নারায়ণ শাস্ত্র মতে অলৌকিক ক্রিয়া তার ব্যাপিল জগতে অলৌকিক ক্রিয়া তার ব্যাপিল জগতে বাল্যকালাবধি চেষ্টা দেখিনু তাহার বাল্যকালাবধি চেষ্টা দেখিনু তাহার তাহা সোয়ারিতে হিয়া বিদরে আমার তাহা সমারিতে বিদরে আমার কি বলিব এই যে অসত্য বৃক্ষ তলে কি বলিব এই যে অসত্য বৃক্ষ তলে করিতেন শাস্ত্র চর্চা মহাকুতূহলে করিতেন শাস্ত্র চর্চা মহাকুতূহলে রয়েছে উড়ু গণেতে বেষ্টিত শশধর দেশে উরুগণিতে বেষ্টিত শশধর নিচে শিষ্য বর্গ মধ্যে নিমাই সুন্দর তৈষে শিষ্য বর্গ মধ্যে নিমাই সুন্দর। तो ये अश्वत्थ वृक्ष के नीचे में महाप्रभु निमाई शास्त्र चर्चा करते थे जो इच्छे उड़ू गणेते बेष्टित शशधर, जैसे चंद्रमा को अगर उड़ू गणे तारा कहाँ से आया, माने उड़ू गणे। अच्छा, तो जैसे चंद्रमा को तारा घिरा हुआ है, हाँ हाँ ठीक वैसे ही निमाई बीच में चंद्रमा और चारों ओर उनका स्टूडेंट्स। ठीक है, कहा इस अश्वत्थ पेड़ के नीचे दूरे होते से शोभा देखिनु नेत्र भरी দূরে হইতে সে শোভা দেখিনু নেত্র ভরি अद्यापि हो तिलार्धिक पाशोरिते नारी অদ্যাপি তিলার্ধে পাশরিতে নারী ओहे बाप नरोत्तम कोहि तोर ठाई ওহে বাপ নরোত্তম কহি তোর ঠাই একদিন এটা দেখা দিলেন নিমাই একদিন এটা দেখা দিলেন নিমাই চতুর্দিকে সহস্র সহস্র শিষ্যগণ চতুর্দিকে সহস্র সহস্র শিষ্যগণ তার মধ্যে বিলাসয়ে সুচির নন্দন তার মধ্যে বিলাসয়ে সচির নন্দন। तो ऐसा तो हुआ, लेकिन बहुत दिन बाद एक बार फिर से मेरे को दिखाई दिया निमाई, और चारों ओर शिष्यगण भर्ती और बीच में बहुत शोभा तार मध्य विषय सचिर नंदन। तिलार्धिक एकदम तिल के माने थोड़ा थोड़ा अद्यापि तिलार्धे को पाशरित नारी दूरे होइते जे शोभा देखिनु नेत्र भरी अद्यापि हो तिलार्धे का पाशरित नारी, मतलब माने दूर से जब निमाई ऐसे करके क्लास कराते थे वृक्ष के तले और चारों ओर स्टूडेंट्स था, दूर होते जे शोभा देखिनु नेत्र भरी, मैं दूर से आग भर भर के वो शोभा वो सुंदर दृश्य में देखता था, और अद्यापि हो तिलार्धे का पाशोरित नारी, और थोड़ा भी मेरा मैंने आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ फॉर अ लिटिल, तिलार्धे इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे मैं मुझे अपने आप को। ठीक है अशोक प्रभु, तो ये कौन बोल रहा है? भी नहीं कंट्रोल कर पाते। ये तो आगे बहुत बार आया ये फ्रेज तिलार्धे। देखी से अद्भुत शोभा मूर्छित হইনু দেখে সে অদ্ভুত শোভা মূর্ছিত হইল চেতন পাইয়া দেখি পুনঃ না দেখিনু চেতন পাইয়া দেখি পুনরা দেখিনু। यस माता जी। प्रभु जी ये सब कौन बोल रहा है? ये सब वो विप्र ब्राह्मण बूढ़ा ब्राह्मण वृक्ष के तला में बोल रहा है। किनको बोल रहा है? नरोत्तम दास ठाकुर को, नदिया के बारे में, महाप्रभु के बारे में। কতক্ষণে স্থির হইয়া বিচারিনু মনে কতক্ষণে স্থির হইয়া বিচারিনু মনে নদিয়ায় সদা বিহরয় শিষ্য শনে নদিয়ায় সদা বিহরয় শিষ্য শনে এই হইতে প্রতিদিন আসিয়া এথায় এই হইতে প্রতিদিন আসিয়া এথায়
তারও ইচ্ছা মতে আছি দেখিনু তোমায়। तारो इच्छा मते आछि देखिन तोमाय। उस दिन से मैं रेगुलर यहाँ आता हूँ, इस वृक्ष को देखता हूँ, और आज उन्हीं के इच्छा से, महाप्रभु की कृपा से मेरा तुम्हारे साथ मुलाकात हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर को बोल, निमाय चांदेरो कृपा पात्रो हो तुमी, निमाय चांदेरो कृपा पात्र हও তুমি। तेई गोपनीय कथा कहिलाम আমি, এই গোপনীয় কথা কহিলাম আমি। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রইল মদন ভরিয়া সবে বলো হরি হরি। হরি বল की जय 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 नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय জয় জয় गोपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय ভক্তবৃন্দ কি जय জয় जय जय निताय गौर प्रेमानंदे হরি हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि